Welcome to my channel. মই আজি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো 3 dimensional geometry দহা 2018 ত 6 marksৰ দুটা question. First question to hold find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes r dot twice I cap plus twice j cap minus thrice k cap is equal to 7 and r dot vector r dot twice I cap plus 5j cap plus thrice k cap is equal to 9 and the point 213. আমি কি জানো যে দুখন প্লেন r dot n1 is equal to d1 and r dot n2 is equal to d2. ধৰি লও এই দুখন দুটা প্লেনৰ ইকুৱেচন এতিয়া ইকুৱেচন অফ দা প্লেন পাসিং থ্ৰু দা ইন্টাৰসেকশন অফ দিস টু প্লেনস কি হয় r dot n1 plus lambda n2 vector is equal to d1 plus lambda d2. এইখন হল প্লেন খনৰ ইকুৱেচন যিখন প্লেন এই দুখন প্লেনৰ যেটো লাইন অফ ইন্টাৰসেকশন সেই লাইন অফ ইন্টাৰসেকশনৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে সো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এই দুখন প্লেনৰ কাৰণে যদি আমি এই দুটা ইকুৱেচনৰ লগত এই দুখন প্লেনৰ ইকুৱেচন কম্পেয়াৰ কৰো তেতিয়াহলে এই ইকুৱেচনটো কেনেকুৱা হ'ব তাক আমি লিখো সলিউশনটো equation of the plane passing through the intersection of the planes r dot twice I cap plus twice j cap minus thrice k cap is equal to 7 and vector r dot twice I cap plus 5j cap plus thrice k cap is equal to 9 is r dot n1 or jagah diya ase twice I cap plus twice j cap minus thrice k cap plus lambda into twice I cap n2 jagah ase plus 5j cap plus thrice k cap is equal to d1 or jagah ase yat 7 plus lambda d2 d2 jagah ase 9 lambda where lambda is some scalar quantity. এতিয়া আমি যদি I cap j cap k cap হেখিনি যদি বাহিৰ কৰো তেতিয়াহলে এটো কি হ'ব r dot 2 plus twice lambda I cap plus etu twice j cap etu lambda 5 lambda j cap hobo lambda multiply korile so 2 plus 5 lambda j cap plus etu hobo minus thrice k cap plus 3 lambda k cap hobo so minus 3 plus thrice lambda k cap is equal to 7 plus 9 lambda. That is equation number 1. এতিয়া এই ইকুৱেচনটোক যদি কাৰ্টেছিয়ান ফৰ্মুলাত কনভাৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগে এই ভেক্টৰ r ৰ জায়গাত xi cap plus yj cap plus zk cap লিখিব লাগে কাৰণ ভেক্টৰ r টো কি হয় প্লেনখনত থকা যিকোনো আৰবিট্ৰাৰি পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ হয় যাৰ কোঅৰ্ডিনেট লোৱা হয় x y and z তেতিয়াহলে ইয়াক যদি আমি কাৰ্টেছিয়ান ফৰ্মুলা লিও তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগিব putting r is equal to vector r is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap we get এতিয়া r ভেক্টৰটো কি হৈ আছে ইয়াৰ লগত ডট প্ৰডাক্ট হৈ আছে তেতিয়াহলে এই দুটা ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্টটো কি হ'ব 2 plus twice lambda x plus 2 plus 5 lambda y plus minus 3 plus thrice lambda z is equal to 7 plus 9 lambda. আমি এটা কি উলিয়াব লাগে আমি যদি lambda ৰ ভ্যালু পাই যাও তেতিয়া কি হ'ব আমাক যিখন প্লেনৰ ইকুৱেচন বিচাৰিছে সেটো আমি পাই যাম কাৰণ আমাক বিচৰা প্লেনখনৰ ইকুৱেচন হল এটো আমাক বিচাৰিছে কি
the equation of the plane passing through the intersection of the planes of the two planes. তেতিয়াহলে আমি দেখিলো যে the equation of the plane passing through the intersection of the two planes is this. কিন্তু ইয়াত আমি lambda লিখিব নোৱাৰো, lambdaৰ জায়গাত আমি কিবা এটা কনস্ট্যান্ট লিখিব লাগিব। সো lambdaৰ ভ্যালু কি হ'ব? lambdaৰ ভ্যালু কেনেকৈ ওলাব? যেহেতু আমাক আৰু এটা কন্ডিশন দিছে যে প্লেনখন 2 1 3 সেই পইণ্টৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে, তেতিয়াহলে এই 2 1 3 টো আমি কি ক'ত বহাম? x y z ৰ জায়গাত 2 1 3 বহাম। কাৰণ মই প্ৰথমতেই কৈছো যে ভেক্টৰ r টো কি হয়? যে প্লেনখনত থকা যিকোনো এটা পইণ্টৰ আৰবিট্ৰাৰি পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ। সো সেই আৰবিট্ৰাৰি পইণ্টটো 2 1 3 হ'ব পাৰে। তেতিয়াহলে x ৰ জায়গাত কি বহিব? 2, y ৰ জায়গাত 1, z ৰ জায়গাত যদি 3 বহাই দিও তেতিয়াহলে আমি ল্যামডাৰ ভ্যালু পাম। Since this plane is passing through the point two 1 3, therefore কি হ'ব? এইটো 2 plus twice lambda into 2 plus 2 plus 5 lambda into 1 plus minus 3 plus thrice lambda into 3 is equal to 7 plus 9 lambda. এইটো আমি এটা সলভ কৰিব লাগিব। সলভ কৰিলে আমি পাম 4 plus 4 lambda plus 2 plus 5 lambda minus 9 plus 9 lambda is equal to 7 plus 9 lambda. So 9 lambda cancel. 4 plus 5 9 lambda. 6 minus 9 minus 3 is equal to 7. So lambda value to hoboge 10 by 9. তেতিয়াহলে এটো ল্যামডাৰ ভ্যালু আমি 1 ত বহাই দিও। Putting lambda is equal to 10 by 9 in equation 1, we get 1 ৰ যদি আমি ইকুয়েশন টো বহাই দিও, ল্যামডাৰ ভ্যালু টো বহাই দিও, তেতিয়াহলে আমি কি পাম? r dot 2 plus twice lambda, so কিমান হবগে? 20 by 9 I cap plus 2 plus 5 lambda 50 by 9 j cap plus minus 3 plus 30 by 9 k cap is equal to 7 plus 9 lambda. So 7 plus 10. 7 plus 10. তেতিয়াহলে এইটো হবগে r vector dot 38 I cap plus 68 j cap plus 3 by 9 k cap is equal to 7 plus 10, means 17. So it hoboge r dot 38 I cap plus 68 j cap plus 28 k cap is equal to 153, which is the required equation of the plane. আমি আগৰ যেটো কোৱেশ্চন হে আগৰ কোৱেশ্চনটোৰ অল্টাৰনেটিভ কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব লৈছো। কোৱেশ্চনটো হল find the equation of the plane which contains the line of intersection of the planes r vector dot I cap plus twice j cap plus thrice k cap minus 4 is equal to 0 and vector r dot twice I cap plus j cap minus k cap plus 5 is equal to 0
and is perpendicular to the plane vector r dot phi y cap plus phi j cap minus 6k cap plus 8 is equal to 0. Equation to jodi sao equation to agor question tur hoite sampurna eke buliye kobo pari matro agor question tut ki dia asile je plane khon 213.2 majadi par hoi goisil aru ebar amak condition tu dia ase jikhon plane or equation uliabole dise ke plane khon perpendicular to the plane this a plane khonor perpendicular সেই condition tu dia ase. So first ami likho the equation of the plane passing through the intersection of the planes which contains the line of intersection of the planes. Agor tur dore eke hobo equation tu. So ami equation tu likho plane khonor that the equation of the plane which contains the line of intersection of the planes r dot I cap plus twice j cap plus thrice k cap minus 4 is equal to 0 and r dot twice I cap plus j cap minus k cap plus 5 is equal to 0 is vector r dot a to whole n1 I cap plus twice j cap plus thrice k cap plus lambda n2 vector a2 twice I cap plus j cap minus k cap plus यार d1 माने होल minus 8 is equal to d1 माने होल minus 8 plus d2 माने होल minus 5 lambda d1 plus lambda d2 so minus 8 minus 5 minus 8 minus sorry a2 hoboge plus 4 plus 4 minus 5 lambda eto hobo karon yar d2 hol 4 ar yar d2 hol minus 5 so eto ki hobe 4 minus 5 lambda eta koa hoise je a plane khonor perpendicular prothomate yak ami Cartesian formula nibole sao Cartesian formula nile ki hobo ba prothomate ami I cap khini j cap aru k cap bahir koru first. So 1 plus twice lambda I cap plus 2 plus lambda j cap plus 3 minus lambda k cap is equal to 4 minus 5 lambda. It is number 1. Etia vector aror jagat ami xi cap plus yj cap plus zk cap put koru. Vector r is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap we get yar bahale ki hobo yar dot product jehetu so 1 plus twice lambda x plus 2 plus lambda y plus 3 minus lambda z is equal to ki hoboge 4 minus 5 lambda ekhini leke agor jitu problem hetur hoite sampurna rupe eke etia amar condition jitu dise je which is perpendicular to the plane r dot phi y cap plus phi j cap minus 6 cap plus 8 is equal to 0 eta dukhon plane perpendicular for condition to ki jodi he first plane khonor equation a1x plus b1y plus c1z is equal to d aru a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 d1 d2 tetia hole he plane dukhon perpendicular for condition ki hoy a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to
0 এইটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিলে দুখন প্লেন পারপেন্ডিকুলার হয় এতিয়া আমাক দিয়া আছে this plane is perpendicular to the plane this তেতিয়ালে কি হ'ব ইয়াকো যদি আমি কার্টেসিয়ান ফর্মত লিখিবলৈ যাও তেতিয়ালে ইকুয়েশনটো কেনেকা হ'ব 5x plus 5y minus 6z plus 8 is equal to 0 এইটো হ'বগে কার্টেসিয়ান ফর্ম সো ই কার্টেসিয়ান ফর্মত আছে তেতিয়াহলে এই দুখন প্লেন পারপেন্ডিকুলার ফর কন্ডিশন কি হ'ব 1 plus twice lambda into 5 plus 2 plus lambda into 3 plus 3 minus lambda into 6 is equal to 0 ইয়াৰ পৰা আমি lambda value পাম since this plane is perpendicular to the plane r dot 5 I cap plus 5 j cap minus 6 cap plus 8 is equal to 0 তেতিয়া হলে কি হ'ব then implies 1 plus twice lambda into 5 plus 2 plus lambda into 3 plus 3 minus lambda into minus 6 is equal to kiman hobo 0 a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0 so it hobo 5 plus 10 lambda plus 6 plus 5 lambda plus minus 18 plus 6 lambda is equal to 0 19 lambda minus 7 is equal to 0 implies lambda is equal to 7 by 19. Ete equation 1 jodi ami lambda value put koru tetia hole ami jikhon plane or equation bisarise he plane kon ami pai jam. So putting lambda is equal to 7 by 19 in equation 1 we get r dot 1 plus 14 by 19 I cap plus 2 plus 7 by 19 j cap plus 3 minus 7 by 19 k cap is equal to 4 minus 35 by 19. To solve korile hobo je r dot 19 plus 14 33 I cap plus 45 j cap plus 19 19 go down and 50 k cap is equal to 19 68 19 76 76 पर 25 गुण তেতিয়াহলে এটো হবগে r dot 33 I cap plus 45 j cap plus 50 k cap is equal to 41. This is the required equation of the plane which passes through the origin which passes through the intersection of the two planes given two planes and perpendicular to the plane r dot 5 I cap plus 5 j cap minus 6 k cap plus 8 is equal to 0. যদি ইয়াক আমি কার্টেসিয়ান ফর্মত লিখিব বিচাৰো তেতিয়াহলে প্লেন খনৰ ইকুয়েশন হ'বগে 33x plus 45y plus 50z is equal to 41. কেতিয়াবা কোৱেশ্চনটো তেনেদৰে দুইটা ইকুয়েশন লিখিব আহে সো ভেক্টৰ ইকুয়েশনৰ পৰা আমি তাক কাৰ্টেসিয়ান ইকুয়েশনলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলেই হ'ব সো আজিলে মই ডিসকাস কৰিলো আজিৰ এটো ক্লাছত মই ডিসকাস কৰিলো আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কাউন্সিলৰ এডুকেশন কাউন্সিলৰ 2018 ত 3-dimensional geometry 6 marks or 0টা question alternatively solve কৰিব আহে মাত্ৰ এটা question সেই question দুটা মই ইয়াত solve কৰিলো আশা কৰো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাবা আৰু যদি ভাল পোৱা তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ হেভ এ নাইস ডে